يا معشر المسلمين خطبة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصف والإمام يخطب فقل قول أوصف واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أوصف واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أوصف واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الحمد لله كاشف الغم خارج الكرب والغم ومجيب دعوة مقرب الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأصوات والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ketakwaan inilah yang menjadi sebaik-baik bekal kita hidup di dunia ini
lebih-lebih kelak di kehidupan yang abadi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan ini pula yang menjadi standar kemuliaan kita di hadapan makhluk, lebih-lebih di hadapan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat, hafizakumullah, ada seorang ulama yang alim yang hidup di masa dinasti Bani Umayyah, yang mana ulama ini berkata, dan perkataannya tersebut di dalam kitab Al-Mukhtar an Kalamil Akhyar, di mana beliau berkata, "Mada Allah al-mu'minu yad'u bi da'watin illa wakkala bihajatihi Ibrahim alaihi salam." Setiap ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah, maka doa itu keterkabulannya diwakilkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lalu kemudian ketika keterkabulan doa itu diajukan oleh malaikat Jibril kepada Allah, di saat seorang mukmin itu berdoa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tu'ajjil ijabatahu fa inni uhibbu an asma'a sawta 'abdil mu'min." Wahai malaikat Jibril, janganlah engkau tergesa-gesa mengabulkan hajatnya, karena aku, kata Allah, masih senang mendengarkan suara rintihan daripada hambaku yang mukmin. Lalu kemudian ada seorang, "Wa innal fajira yad'u Allah azza wa jalla wa yuwakkilu Jibril bi hajatihi." Ada seorang yang ahli maksiat, bukan seorang yang mukmin, bukan seorang yang taat. Dia berdoa kepada Allah, lalu doa itu diterima oleh Jibril dan diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Ya Jibril, ajil ijabata da'watahu fa inni uhibbu an la asma'a sawtahu 'abdi al-ghafir." Wahai Jibril, cepat-cepat engkau kabulkan doa orang yang fajir itu. Cepatlah engkau kabulkan doa yang orang-orang yang ahli maksiat itu, karena aku tidak suka mendengarkan rintihan daripada orang-orang yang fajir, yang ahli maksiat. Kaum muslimin hafizatullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Hal itu termaktub di dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan untuk kalian. Kalimat "ud'uni" mengandung perintah. Artinya ketika kita berdoa, maka pada saat itu kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, maka kita menegaskan hakikat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita seorang hamba yang fakir, hamba yang butuh kepada Allah, dan hamba yang dhaif di hadapan Allah, sehingga doa adalah senjata bagi kita untuk menuju keterkabulan yang kita inginkan. Namun terkadang seringkali doa-doa yang kita kumandangkan tidak kunjung terkabul. Seringkali doa-doa yang kita lantunkan tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah berputus asa, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Thabit bin Aslam Al-Banani yang tadi kami bacakan, itu menunjukkan bahwa jikalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita. Bahwa ketika keterkabulan itu tertunda, maka disitulah Allah senang mendengarkan daripada rintihan-rintihan kita yang setiap waktu kita lantunkan, yang setiap waktu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pula yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, riwayat Imam Al-Baihaqi, dibawakan oleh sahabat Abi Hurairah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah."
Ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka hamba itu diujinya. Diuji dengan doa yang tidak kunjung dikabulkan. Diuji dengan berbagai macam penyakit. Diuji dengan kefakiran. Diuji dengan berbagai macam ujian. Untuk apa? Lihat ma'am tadarru'ah. Karena Allah ingin mendengarkan rintihan dari hamba yang dicintainya. Kaum muslimin hafizakumullah, janganlah kita berputus asa di dalam berdoa. Teruslah berdoa, dan kita niatkan dari doa itu bukan hanya untuk memburu keterkabulan, tetapi di dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah kita berdoa karena kita yakin dengan baginda Nabi Muhammad yang bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu inti daripada ibadah. Dan kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan jikalau doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, berlarut-larut kita berdoa, berlama-lama kita memanjatkan doa, tetapi Allah tidak kunjung mengabulkannya, maka yakinlah itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita. Semakin tidak dikabulkan, kita yakin bahwa Allah senang mendengarkan rintihan kita. Kita janganlah iri kepada orang-orang lain yang tidak mukmin, yang setiap keinginannya selalu dikabulkan, setiap harapannya selalu tercapai. Jangan-jangan itu adalah bentuk daripada ketidakcintaan Allah kepada mereka, sehingga setiap mereka merintih, setiap mereka meminta, langsung dikabulkan oleh Allah, karena Allah tidak suka, tidak menyukai daripada permintaannya. Semoga kita termasuk dari hamba Allah yang tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Kita terus berdoa karena menjalankan perintah Allah, dan kita menanti keterkabulan dari setiap doa itu dengan penuh kesabaran. Jikalau dikabulkan, kita bersyukur. Jikalau tidak dikabulkan, kita bersabar. Dan jikalau di dunia tidak dikabulkan, maka kita yakin bahwa keterkabulan itu akan kita terima kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والإنس والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وكريات الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا ومولانا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك سيدنا محمد أجمعين، وعن أئمة المجتهدين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واهلك الكفرة والمشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا أندلسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله عز وجل أكبر.